Buhat. Takbo ba sa takbo? Tama ta, first blood. Kaya siguro, tama nga yung kinuha ko na, ano, pak. Patay ka sa akin. Gago, puro mga taga-tagas eh. Yawa. Patay. Basic. Pad parsa. Pad na, pumapalag pa. Pumapalag ka pa. Apa na parsa? Wala ka pa rin kadala-dala, men. Lipad! Pak! Gago mas tayo dito, hoy! Pak! Walang galawan eh. Palaglag pala yan. Gago, TV pa. Speaking dollar dito eh. And just like that, and then Saan ka punta, men? Saan ka punta, men? bro, this is the stupidest game play that I've seen on. I don't know how to set up. Gago, wala na tayong ano. Mana? Yawa. Wala, gago, boy pa. Gago ka. Gago ka. Ito na lang. Gago! Ay! Muntik na. Gago, nangulong. Tagpo na. Gago ka ba? Yung nagapabol ng habol ah. Parang magagawa na natin tong ano ah. Gusto ko magkuha sa kagura eh. 5 pesos. Dos na lang kulang oh para 600. Doon natin isa. Tadang! Hoy. Hoy. Gago na convert. Oh, 601. Gago, muntik na. 3 lang dinagdag nun, gago. Muntik pa hindi makaabot sa 600. Permanent scan. Ayan, maglaro natin kagura. We did it. We did it. Up. Kaso pangit kasi gamitin ito. Slow mo yung skill nito.